ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ମା ବଗଳାମୁଖୀ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋମାତା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ପୃଥକ ପୃଥକ 141ଟି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ଆହୁତି ହେବାର ଚାଲିଛି ଆୟୋଜନ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ। ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଣ୍ଡିତ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରାୟ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ 2000 ମାନସିକଧାରୀ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ନନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। मनोरंजन परिडा दांडमुकुंदपुर। देखो जो कार्यक्रम प्रथम थर भाव ये व्यापक भाव कि घटना को देखो तो दांडमुकुंदपुर बगलामुखी पीठर ये जो कार्यक्रम होशार एक सबुठ बड़ यज्ञ कहले अत्युक्ति हे ना। आठ बड़ यज्ञ ओडार ना। 108 कुंड और 400 ऊर्ध्व ब्राह्मण आसवे वेदपाठ करेंगे यज्ञ करेंगे। ये गायत्री महायज्ञ समस्त को सामिल होगापी तो प्रथम आम अनुरोध करुँ समस्त जनसाधारण आसिक सामिल हूँ ये सानिध्य लाभ करूँ माँ एवं एठारे सांस्कृतिक कार्यक्रम रही 6 दिन जाक संध्यार सांस्कृतिक कार्यक्रम दिन में यज्ञ बहुत विशिष्ट लोक मैंने सहयोग कर बड़ बड़ पंडित ब्राह्मण आचार्य मैंने आसिक रोचे सब लोक अनुरोध आसिक पहुँचापी काम बर्तमान सुधा आमर 70% पाखापाखि काम सरला और 30% काम अच्छी राति दिन काम चली 100 लोक निज स्वेच्छा आसिक काम कर सहयोग कर यज्ञ को सफल करने समस्त सहयोग भी आम कामना कर। मो ना देवाशीष नंद आमर बगलामुखी देवींकर आम पूजा पाठ करूँ। ये आमर यही वर्ष गोटे विराट विश्वशांति महायज्ञ हो विश्वशांति महायज्ञ तार नाम हूँ 141 कुंडिया निखिल ब्रह्मांड गायत्री गोमाता विश्वशांति महायज्ञ महोत्सव। ये गायत्री महायज्ञ महोत्सव मूल लक्ष्य है जो गोमाता मान को आमर सुरक्षा दि जा पारना बा पीड़ित अवस्था रखा जा सी कौटी एक्सीडेंट असुविधा पड़ुंट उठे केमती सुविधा करेंगे ए विषय आम भी सरकार को अवगत कराऊँ केमती सुरक्षा दि जाऊ एवं आपण मान माध्यम गायत्री जेहेतु ब्राह्मण मानकर इष्ट देवी से माँ गायत्री को आम आराधना करूँ से गोमाता को सुरक्षा दिंतु क्षीर आम समस्त महिमंडल जेते जनसाधारण मानस अच्छे आम बंचीचे तेणु से गोमाता आमको केमती वंचित हो सबुथे केमती से भलरे रुहंतु कष्ट न पातु धरित्री सबुबले सुखमय हो। यज्ञर काम है जेहेतु यज्ञ हेले यज्ञर बाष्परे वायुमंडल माने शुभंकर हम से हिसाब से आम यज्ञ करुचु। तत्सहित आमर जेहेतु बगलामुखी पीठरे होची बगलामुखी देवी होचंती शत्रु संहारिणी देवी तेणु भी आराधना करा जाउची। आमर सारा भारत नुहे भारतर बाहर भी जो मानक पीड़ित अवस्था अच्छी माँ शत्रु संहारिणी देवी से आम भारतर जेतक सैनिक अच्छा समस्त को सुरक्षा दिंतु। तत्सहित आमर पुलिस अधिकारी हूँ बा आपण मैंने हूँ जो मैंने आपण मान को भी आक्रमण करुँच से माँ ठिया ही जेहेतु आपण मैंने मीडिया भाई मैंने सबुथ आगभर जीवन को बाजी लगे चली माँ आपण आगे रहू सबु शत्रु मान संहारिणी करू संहार करी आमको सुरक्षा दो एवं गोमातार सुरक्षा पाई माँ को भी आम डाकबू जी गोमाता को बद्ध कर माँ से केमती शास्ति दब से आमर ये यज्ञ प्रयास देखो पाखापाखि आम लक्ष्य रखीचु लक्षाधिक लोक हे एवं 15 तारिख दिन शिव महाशिवरात्रि दिन अंकुरारोपण हे 16 तारिख दिन जलयात्रा हे जलयात्रा पाखापाखि 3000 लोक सामिल होती विराट पटुआर सहित ब्राह्मण मान वेदज्ञ सहित समस्ते जाऊँच
ସମସ୍ତ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ବି ଯିବୁ ଏଥିରେ ଏବଂ କଳସ ଉଠେଇ ଆସିଲା ପରେ ତତ୍ସହିତ ତାପରେ ଆମର ପୂଜା ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହବ। 17 ତାରିଖରୁ ପୂଜା ଚାଲିବ। ତାପରେ ପାଖାପାଖି 4ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 16 ଶାସନ 32 କରବାଡ଼ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ବାଡ଼ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। 380 ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ 280 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ନା? ଯଜ୍ଞ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଯଜ୍ଞରେ ପାଖାପାଖି 50 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘୃତ ଆହୁତି ହେବେ। ତା ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଘୃତ। ସେମାନଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ବହୁତ, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ସେମାନେ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଚଲେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଏ ଯଜ୍ଞ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ମା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ତନ୍ତ୍ର ଦେବୀ ଯେହେତୁ ମା ବଗଳା ଦେବୀ, ତେଣୁ ଯେତେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ତନ୍ତ୍ର ବାଧା ନିବାରଣ ସେଇ ମା କରିବ ଏବଂ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।